Sulat ka. Tapos na yung letter L. Ano Tapos pa? I. Ha? I. Gato? I. Dali na. Ano yun? Liam, letter I. Tapos dito, tabi dito sa L. Guess what? Asan ba yung I? Gato? Oo. Yan. Yeah. Tapos letter A. Sila oh. Oo, katabi naman. Letter A. A, apple. Apple. E. Hindi ko yung mali. Sige pa, sulat mo. E. Oo, letter A. Paano yung A? Paano? Yan eh. Letter A, yung apple. Yung Letter apple. Apple. Yun. Okay. Hindi ganyan. Yeah! Ay, hindi ganyan eh. Marunong ka na, hindi mo inaayos. Ulitin mo. Letter A. Sulat mo lang letter A. Apple. Dali na anak, ayusin mo. Marunong ka na nga nun eh. Ano mo? Ano yan? L. Wag nang L, tapos na yung L. Letter A naman. Apple. E. Sige na, dali. E. Yung letter A.